अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयद खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टॉरस यानी बुर्ज सौर के बारे में कि 15 दिसंबर से 21 दिसंबर का हफ्ता टॉरियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। टॉरियन आप लोगों के लिए ये वीक बज़ाहिर पुरसकून मगर अंदरूनी तौर पर गहरी तब्दीलियों वाला है। आसमान पर सन इस वक्त सेजिटेरियस में मौजूद है और इसकी रोशनी आप लोगों के लिए ज़िंदगी के उन पहलुओं को नुमाया कर रही है जिन्हें आप अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। ख़ास तौर पर मुश्तरका मामलात, जज्बाती वाबस्तगियाँ और वो फ़ैसले जिनका असर तवील मुद्दत तक रहता है। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस इस वीक एक नाजुक मगर ताकतवर पोजीशन में है। वीनस आपको खूबसूरती, मोहब्बत, सुकून और आसाइश की तरफ माइल करता है, मगर इस हफ्ते वो ये भी सिखा रहा है कि हर सुकून वक्ती नहीं होता और हर दिल को खुश रखने की कोशिश में खुद को नज़रअंदाज करना अक्लमंदी नहीं। सैटर्न की मौजूदगी आपके लिए ये मैसेज लाई है कि आप ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को संजीदगी से लेना ज़रूरी हो चुका है, ख़ास तौर पर कैरियर, हेल्थ और फ्यूचर की मनसूबाबंदी के हवाले से। जबकि मून वीक के दौरान आपके जज्बात को गहराई देगा, जिसकी वजह से आप चीज़ों को सिर्फ सतही तौर पर नहीं बल्कि दिल से महसूस करेंगे। ओवरऑल ये वीक टॉरियन आप लोगों के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम, हकीकत पसंदी और खामोश फैसलों का है। अगर बात करें आप लोगों के कैरियर के हवाले से, तो कैरियर के मैदान में ये वीक आहिस्ता मगर मजबूत पेश रफ्त का है। सन और सैटर्न का असर जाहिर कर रहा है कि आपकी मेहनत अगरचा फौरी तौर पर नज़र नहीं आएगी, मगर जो बुनियाद इस हफ्ते आप रखने जा रहे हैं वो आने वाले महीनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो मुमकिन है कि आप महसूस करें कि आपसे तवक्कुआत बढ़ गई हैं मगर तारीफ़ कम हो रही है। किसी सीनियर या बॉस का रवैया आपको सर्द महसूस हो सकता है, मगर दर हकीकत वो आपकी सलाहियतों को जांच रहे होते हैं। ये वीक आपको सिखाएगा कि टॉरियन की असल ताकत खामोशी से काम करना और मुस्तकिल रहना है। अगर आप किसी तरक्की या तब्दीली के मुंतज़िर हैं तो अभी सब्र करें। ये वीक काम दिखाने का है, नतीजा लेने का नहीं। जो लोग खुद को साबित कर रहे हैं वो जल्द ही नुमायाँ होंगे। अगर बात करें बिज़नेस करने वाले टॉरियन अफराद के हवाले से, तो बिज़नेस करने वाले टॉरियन अफराद के लिए ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीनस आपको फ़ायदे की अपॉर्चुनिटीज़ दिखाएगा, मगर साथ ये भी आजमाएगा कि आप लालच पर काबू रख सकते हैं या नहीं। अगर आप पहले से बिज़नेस कर रहे हैं तो इस वीक कोई पुराना मामला दोबारा खुल सकता है। किसी गाहक से एतमाद का इम्तिहान हो सकता है। मुनाफा आहिस्ता रहेगा, मगर अच्छी बात यह है कि प्रॉफिट मुस्तकिल ही होगा। ये वीक आपको बताएगा कि जल्दी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश नुकसान भी करा सकती है, क्योंकि टॉरियन के लिए असल कामयाबी हमेशा तवील मुद्दत की प्लानिंग से आती है। अगर आपने दयानतदारी और सब्र का दामन ना छोड़ा तो आने वाले दिनों में कारोबार आपका मज़ीद मजबूत हो जाएगा। माली हवाले से बात करें तो टॉरियन वालों के लिए ये वीक निस्बतन बेहतर है, मगर मुकम्मल बेहतरीन नहीं कह सकते। मून की पोजीशन पैसे का बहाव तो देगी, मगर इसके साथ साथ जज्बाती अखराजात की तरफ रुझान भी बढ़ेगा। मुमकिन है आप किसी ऐसी चीज़ पर पैसा खर्च करें जो दिल को खुशी दे मगर आपके बजट को हिला कर रख दे। इस वीक स्टार्स आपसे कह रहे हैं कि असल सुकून खर्च करने में नहीं बल्कि माली तहफ़्फ़ुज़ में है। अगर आपने खुद पर और अपने जज्बात पर काबू रखा, गैर ज़रूरी अखराजात को रोका और बचत को तरजीह दी, तो ये वीक माली लिहाज से इत्मीनान बख्श होगा। अगर बात करें टॉरियन की लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से, तो रिश्तों के मामले में ये वीक टॉरियन अफराद के लिए बहुत गहरा और बहुत हसास है। वीनस और मून मिलकर आपके दिल के दरवाजे खोल रहे हैं, मगर सवाल ये है कि क्या आप अंदर की बात बाहर लाने के लिए तैयार हैं। आप इस वीक में महसूस कर सकते हैं कि आप बहुत कुछ दिल में दबाए हुए हैं और अब वो जज्बात बाहर आना चाहते हैं। किसी करीबी रिश्ते में आप लोगों को सच बोलने की ज़रूरत महसूस होगी, मगर साथ साथ खौफ भी होगा कि कहीं बात बिगड़ ना जाए। ये वीक आपको सिखाएगा कि सच अगर नरमी से बोला जाए तो रिश्ते टूटते नहीं बल्कि और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। सिंगल टॉरियन के लिए ये वीक खुद शनासी का है। विनस दिल में ख्वाहिशात तो जगाएगा, मगर साथ साथ ये एहसास भी दिलाएगा कि हर ताल्लुक़ आपके मयार का नहीं होता। किसी की तरफ कशिश हो सकती है, मगर दिल पूरी तरह मुतमईन नहीं होगा। ये वीक आपको एहसास दिलाएगा कि वक्ती जज्बात की बजाय खुद की कदर को तरजीह दें। जो रिश्ता ठहराव ना दे वो देर पार नहीं होता।
شادی شدہ افراد کے حوالے سے بات کریں تو شادی شدہ ٹورین افراد کے لیے یہ ویک ریلیشن شپ کو گہرائی دینے کی اپرچونٹیز لایا ہے۔ اگر آپ نے حالیہ دنوں میں شریک حیات کو کم وقت دیا تھا تو اس کا اثر اب آپ محسوس کریں گے۔ مون گھر کے ماحول کو جذباتی بنا سکتا ہے، جس کی وجہ سے خاموشی بھی بھاری لگ سکتی ہے۔ یہ وقت ہے کہ آپ پارٹنر کے ساتھ بات کریں، دل کی بات کہیں اور ان کے دل کی بات سنیں۔ ٹورین کی فطرت میں وفاداری ہے اور اگر آپ نے نرمی دکھائی تو یہ ویک آپ کے رشتے کو اور زیادہ مضبوطی دے گا۔ اگر بات کریں ٹورین کی ہیلتھ کے حوالے سے تو یہ ویک ٹورین افراد کو خبردار کر رہا ہے کہ آرام اور لاپرواہی میں فرق ہوتا ہے۔ وینس آپ کو آرام اور لذت کی طرف مائل کرے گا، مگر زیادہ آرام سستی میں بھی بدل سکتا ہے۔ جسمانی طور پر اس ویک میں ٹورین افراد فٹ نظر آتے ہیں، مگر وزن، شوگر یا معدے سے متعلق پرانی شکایات دوبارہ سر اٹھا سکتی ہیں۔ اس ویک میں اعتدال ہی آپ کی سب سے بڑی دوا ہے۔ اگر بات کریں ٹورین اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک سست مگر نتیجہ خیز ہے۔ سیٹرن کی پوزیشن بتا رہی ہے کہ جو طالب علم مستقل مزاجی اپنائیں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ دل چاہے گا کہ کام ٹال دیا جائے، مگر اگر آپ نے خود کو نظم و ضبط میں رکھا تو یہ ویک مضبوط بنیادیں فراہم کرے گا۔ اگر بات کریں اس ویک کے اسم اعظم کے حوالے سے تو ٹورین اس ویک میں یا غنیوں یا مغنیوں پڑھنا آپ کے تمام معاملات کو بہترین کر دے گا۔ یہ اسم مبارک اس ہفتے میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خاص رہے گا، کیونکہ یہ آپ کی ہر قسم کی محتاجی کو ختم کرے گا اور رزق میں برکت لائے گا۔ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ پورے ویک میں ہر روز نماز فجر کے بعد کم از کم 111 مرتبہ یا غنیوں یا مغنیوں پڑھیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہرگز نہ بھولیں۔ میسج آف دا ویک دیکھیں تو اس ویک میں ٹورین آپ کے لیے یہ میسج ہے کہ جو چیز آپ کے نصیب میں ہے وہ صبر کے ساتھ ہی ملتی ہے۔ صبر رکھیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، جتنا ہو سکے خود کو پازیٹیو رکھیں، کیونکہ جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے اتنا آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ اوورآل یہ ویک آپ لوگوں کے لیے اندرونی سکون، حقیقت پسندانہ فیصلے، رشتوں میں گہرائی اور مالی رسپانسبلٹی لے کر آیا ہے۔ اگر آپ نے صبر کو اپنایا، جذبات کو سمجھداری سے سنبھالا، اللہ پر بھروسہ رکھا، خود کو پازیٹیو رکھا اور ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھا تو یقیناً اس ویک کی تمام پازیٹیو انرجی آپ لوگ گین کر پائیں گے۔ یہ ویک آپ کو مضبوط، پر اعتماد اور مطمئن بنانے کے لیے آیا ہے۔ کوشش کریں کہ خود کو پازیٹیو رکھیں۔ اوورآل سٹارز کی پوزیشن آپ کے لیے بہت پازیٹیو ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی حاصل نہیں کر پا رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ سے ضرور ہیلپ لیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے۔ انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔